we continue to be, or can we continue to feel the presence of God? May I invite everyone to please close their eyes and all heads bow. Una-una kung unsa ka maayo ang Ginoo sa imo karon nga semana sa mga nilabay nga adlaw. Maybe this week gitagbo niya imong panginahanglanon, giayo kaniya sa imong gibati, gihatagan kaniya protection, many things. Daghan nga mga butang ang gibuhat sa Ginoo sa imo ang kinabuhi, sa ato ang kinabuhi karon nga semana. And because of that, He deserves our gratitude. Lord, we thank you for all the things, for all that you have done in and through our lives. Sa mga dagko ug sa mga gagmay nga butang, Lord, angay ka namo nga pasalamatan, God. Salamat, Lord, sa mga pag-ampo nga natubag. Salamat, Lord, sa mga tinguha sa kasing-kasing nga maskin wala pa namo nalitok, Lord God, kahibalo ka og imo nang gitubag, Lord. Even for the silent prayers. Lord, salamat for being our constant listener. And this morning, God, sa among pagsimba diha kanimo, Lord, search our hearts, God. I pray that all of us will be able to listen to your word this morning completely, Lord. Ayaw itugot, Ginoo, nga naay mag-ilog, Ginoo, sa among focus, sa among hunahuna, sa among kasing-kasing karong buntaga, Lord. Holy Spirit, not all words, not everything will be said here in the pulpit, God. But it is my prayer, Lord, that all the things that they will hear, that we will hear this morning, will minister, will remind sa amo atag-sa-tagsa ng mga makadungog niini, Lord. Bless the rest of the time. Holy Spirit, fill us with your presence this morning. Salamat, Lord. May you anoint your servant as I preach your word. Salamat, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Can we give God a mighty clap of praise? Amen. Praise God. All right. Praise God. Amen. So, we want to welcome atong mga first-timers. We have Sir Joshua Montialto. Ayan. Kaway-kaway. Ayan. Si Sir Joshua and si Sir Wilmark Francisco. Ayan. Sir Wilmark Francisco. Praise God. Welcome, Joshua and Wilmark. Sir Wilmark, sa Jamsi Davao. And here in Jamsi Davao, everyone matters. And excited me nga mas makauban pa muna mo sa mga sumusunod nga adlaw. Amen. Praise God. So actually si Sir Wilmark siya ang nagtrabaho sa ato ang division. Can we give God a mighty clap of praise for that, So praise God, human natong division dito sa kids and kulang na lang na siya pintal. Ayan. And praise God for sa mga butang gina-improve, hinay-hinay sa church, not just physically nga set up, but even for the opportunities, for the things that we are able to work, especially sa mga open opportunities with the students and the teachers, So praise God for that. And let us all be excited for the upcoming things nga ato ang pagabuhato as we are going to share Jesus sa mga tao nga wala pa nakaila kay Jesus. Amen. Ayan. Sige. I want all of us to have the attention of ignay mong tapad. Good morning. Sige, good morning. Good morning. Signa, igna, kung lalaki mong tapad, igna, kaguwapo ba? Kung babae, igna, kaguwapa ba? Sige daw.
Alright. Alright. Are we all ready to listen to the Word of God this morning? Amen. So, alright. So, ayan. I have one question. Tanan ba ta naka-notice nga naay feature sa ato ang cellphone nga ginatawag power saving mode? Kinsa nakabantay? No? Naay feature sa ato ang cellphone nga ang tawag is power saving mode. And kanusa na siya ga-activate? Kanusa na siya ginagamit? Kung malobat na, kung below, especially below 20%, no? And then it will automatically activate. Tama? Mo-automatic siya og activate. And then, ang ang mahitabo, pag once nga ma-activate na siya ng atong power saving mode, while palobat na ta, unsay gakahitabo, unsay inyong gaka-notice sa phone? Ang brightness, right? Ang brightness mo baba, it will get darker, no? Ang brightness sa phone. And some of the application, mga apps, medyo mo lag. Medyo mo malfunction, no? And even some of the features sa imong phone, dili na mo gana. Tama? Especially ang flashlight. Right? Ang camera, usahay, no? Dili siya mo gana pag once nga naka power saving mode. But notice, nga ang phone at that time is not yet dead. Tama? It is still alive, it is not dead, but it is not living its full capacity. Alive pa ang phone, active pa, dili pa siya completely dead but it is no longer working sa iyahang full nga capacity. Tama? Kay naay mga features nga dili na mo work, na ay ang brightness is automatically adjusted, no? Basically, the phone is just trying to survive or delay nga ma-empty bat siya. Tama? Do you agree? No? Pag naka-low or power-saving mode ang cellphone, it is basically just trying to survive and ginadelay lang niya ang pagkapalong sa ato ang phone. And I realized that that's how many of us Christians live our life today. Daghan sa ato ang mga Kristohanon, ang parehas sa naka-low or naka-power saving mode sa ato ang kinabuhi nga Kristohanon. We are alive, right? Buhi pa ta, we believe in Jesus, but we are living in safe mode. Naka-safe mode ang ato ang pagka-Kristohanon. How do we know that? For example, we serve God, magserbisyo to sa Ginoo, but only when it is convenient. Aya na ta mo serve, pagpabor o convenient sa ato ang schedule, sa ato ang gibati, sa ato ang season, aya ta mo serve kay Lord. Unsa pa? We want blessings. Ganahan kita sa mga blessings, sa mga maayong butang nga gakahitabo sa atong life. But then, we neglect the breaking. Tama? We want blessings, but we do not want the breaking. Kinsay mo agree? Praise the Lord. Lord, ikaw na bahala sa mga perfect. Unsa pa? We want to follow Jesus. Tama? Kinsa din gusto mo follow kay Jesus? Amen. We want to follow Jesus, but then, kung sobra ug bugat ang ginapangayo sa atua sa atong pagsunod sa Ginoo, tahado ta. We hesitate to follow Jesus completely. Kinsay mo agree? No? Gusto ta. Ganahan ta sa idea about Jesus, about following Jesus, but then,
kung naay dako nga butang nga gini-require sa atong pagsunod kay Jesus, magduha-duha na dayon ta og sunod. Why? Because many of us nowadays we live in a power-saving mode sa atoang kinabuhi. And because of that, we end up just living enough to get by. Meaning, nagapadayon lang ta sa atong pagkakristohanon, nga kristohanon lang. But dili ta ga all out or ga all in sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Igo lang, taman lang nga makasimba. Igo lang, taman lang nga makaampo. Right? But today, sa ato ang bago nga series, we are gonna change that. We're going to change that. No? Kay makita nato, makita nato na limitado ang atong kinabuhi. Limitado ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Even our commitment is limited when we are being asked but with something costly, no? Nga gina-require sa atong pagpangalagad kay Lord. Ug tungod kay limitado ang reality sa atong kinabuhi, that's the reason nga excited kayo ta about anything that is unli. No? Basta gali na ay unli, mo tingkag ding dalunggan. Oh, karon pa lang gali, no? Nag-ingon lang kog unli, daghan na ning isi. Basta unli. Unli rice? Unli sabaw? Asa pa? Unli data? Asa pa nga mga unli? Unli coffee? Daghan kayo, right? Maganahan kay ta. Why is that? Nganong inana man? Because deep inside, we all hate limits. Kinsay gahate og limits? Lord, ikaw nagibala sa perfect. We all hate limits. Kaya nga naman, gusto ta og more. Tama? Gusto ta og more. Pag makulangan ta, medyo dili na dayon ma-okay ang atong mood. No, labi naglami ang sudan. Tapos daghan-daghan ang gihatag ni mama sa silingan, so na short din mo. No? Why is that? Because deep inside we want or we hate limits because we long for more. And nganong inana man ang atong reality sa tao? Because here's the truth. God created us for more than limits. God created us for more than limits. Wala tagi-create ni Lord just for more success. Wala tagibuhat ni Lord just for more followers. But gibuhat ta ni Lord for more of life. Igna more of life. More of life. That's why in John 10:10, unsa ingon dito ni Lord? The enemy has come to steal, kill, and destroy, but I have come that they may have life and have it to the full. Gusto si Lord nga ma-experience o matagamtaman nato ang kinabuhi nga iyang gihatag sa atua to its fullest. Pangutana, are we already living the life that God has prepared for us to its fullest? That is why our new series is called Limitless. Ingna limitless. All for God, all out for God. Ayan. Limitless, all in for God, all out for, sayop na, all in for God, all out for life, dapat na. Sayop ang akong na-type. Okay? Alright. Nga naman, because I believe that when we go all in for God, we start living all out in life. Amen. When we start living all in for God, we start living all out in life. Igna sagod imong imong tapad, paminaw ba? When we go all in for God, we go all out in life. Pag mo all in ta sa Ginoo,
ma-experience og matagamtaman nato ang kinabuhi nga all out. Kinsa dinhi ang gusto maka-experience og kinabuhi nga all out. Amen. Praise the Lord. And that's gonna be our battle cry. That's gonna be our tagline for the rest of this series. That when we go all in for God, we go all out in life. No? Enough na ang playing safe nga pagka-Christian. Right? Enough na because God is almost coming back. Doon lang pagbalik ni Lord. Tama? Dagan na taga-ka-experience nga mga birth pains. Wala pa lang gali ini sa kalingkingan, but daghan nagka-experience nga birth pains which actually signals us that Jesus is almost coming back. That's why enough na, tama na nga makontento ta sa ato ang power-saving Christianity. Tama? So, the verse nga atong gikuhan ani is in Ephesians 3:20. Ingon dita, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine according to His power that is at work within us. Now, church, God's dream for you is far bigger than your dream for yourself. Ang damgo or ang tinguha sa Ginoo, ang gusto sa Ginoo para sa imong kinabuhi, mas labaw pa sa imong damgo para sa imong kaugalingon. Hello? Aren't we excited for that? Nga yes, di ba? Kung gadamgo ta para sa atong kaugalingon, kanang mga nindot nga butang, tama? Kinsa dinhi ang nagdamgo para sa ilang kaugalingon nga dili nindot nga butang? Wala, right? Because when we dream for ourselves, we want all the best. Tama? Gusto tagharuhay nga kinabuhi, hapsay nga pagpuyo. Tama? But you know what? I want us all to understand nga kung mga nindot nga butang ang tinguha nimo para sa imong kaugalingon, ang imong damgo para sa imong kaugalingon, mas nindot ug mas mga dagko nga butang ang gusto sa Ginoo para sa imuha. When we cannot dream for ourselves, God dreams for you. God dreams for us. No? But limitless. Dako ang gusto nga mahitabo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Pero, para matagamtaman o ma-experience nato ang limitless nga kinabuhi nga gusto sa Ginoo para sa atoa, we must first let go of our limits. Kinahanglan nato buhian ang mga butang nga kung diin limitado ta. For us to be able to experience God's limitless life He has prepared for us. That's why today, sugdan nato sa pinaka-foundation of having a limitless life for God. And that is limitless surrender. Can we all say surrender? That's the foundation. Limitless surrender. Kung sa Bisaya pa ni, way sukod. Limitless. Way sukod. Ano sa Bisaya surrender? No retreat, no surrender. Ano sa Bisaya surrender? Kasabot man tag surrender. Way sukod nga pag-surrender. Tama? And so, pagtugyan, yes, pagtugyan. Way sukod nga pagtugyan. Diha sa atong kinabuhi sa Ginoo. Because God can pour out His power through you if first we will do His work in you. Ay halang og before ibubo sa Ginoo ang iyahang gahom diha kanato, kinahanglan sa niya mulihok sa atong kinabuhi. Kinahanglan sa niya baguhon ang atong kinabuhi. That's why in Luke 9:23 to 24, ingon diri si Jesus, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. For whoever wants to save their life will lose it. But whoever loses their life for me will save it. Let me read it once again. Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily
and follow me. For whoever wants to save their life will lose it, but whoever loses their life for me will save it. And we are going to answer the question, what would happen if we truly surrender everything to God? Have we already think of that question? Kinsay nakauna-una na question nga, unsa gid ang may tabo kung completely akong isurrender ang tanan kay Lord? Have you already come to that point sa imong kinabuhi? No? So for those wala pa, I hope that we will all be excited. And it is my prayer that after this preaching, all of us will be encouraged, kitang tanan, ma-encourage nga isurrender ang tanan diha sa Ginoo. Amen? Now, if we want to ask that question of what will really happen if we truly surrender everything to God, dapat andam ta sa answer. Andam na ba? Kinsa andam na sa answer? Yan. So first, what really happens? What would happen if we truly surrender everything to God? First, surrendering self brings freedom. When we surrender ourselves to God, it will bring freedom. Ang atong pagpasakop sa atong kaugalingon diha sa Ginoo, maghatag ka nato og kagawasan. Now, in the same verse, no? In verse 23, ingon dito, whoever wants to be my disciple must deny themselves. Ing na deny. The first step, ang unang tikang to limitless surrender is to deny yourself. Nga naman, listen to this. Because the greatest prison in life is living for yourself, and the greatest freedom is living for Christ. The greatest prison in life is living for yourself, and the greatest freedom is living for Jesus. Now, I want us all to understand the context. Ani nga verse. So, pag ingon na ni Jesus, He was actually speaking to a crowd, to many people nga naka-witness o nakakita sa iyahang mga milagro. Alright? Kaya di ba, daghan nga mga miracles na at this point, ang gibuhat ni Jesus. And so, a lot of people, gasigig sunod-sunod sa iyaha. Nga naman, tungod sa milagro nga gibuhat ni Jesus, nga ilahang nakita. Nakita nila nga pakaon ni Jesus ang 15,000, no? 5,000 katao. So for the record, nga nung 5,000 to siya, it's because tao lang, kanang lalaki lang ang giihap. No? Wala pa'y labot ang bata o babae at that time. So approximately that's around 12 to 15,000 nga mga tao ang gipakaon ni Jesus by unsa to? Ha? Unsa? Sige, dinhi magid sa number lagi maglibog. Unsa to? Ha? 5 ka gardenia ug 2 ka mega sardines. Salmon, di ba? Nakita nila nga gipakaw ng inadto kadaghan nga tao. Nakita nila nga giayon ni Jesus ang mga nagsakit. Unsa pa ang mga na witness nila? They witnessed when Jesus resurrected or raised someone in the dead that is dead. Nakita nila nga naay gi-raise, gibuhi si Jesus nga patay na. And because of that, they wanted to follow Jesus. Sige silang sunod-sunod. Kay grabe ang milagro nga nakita nila nga ginabuhat ni Jesus. Kung ikaw to, ganahan ba kag sunod? Of course. Gusto ta o ganahan ta magsunod-sunod. But then, unsay nahitabo? Jesus stopped them. Right? Jesus stopped them. Unsay iyang ingon? If you really want to follow me, the first step is to deny yourself.
Katong mga tao nga sige sunod-sunod kay Jesus, sungod sa ilang nakita nga mga miracles. Ingon si Jesus, sige, kung gusto gid mo nga mosunod sa ako, kinahanglan, i-deny ninyo ang inyong kaugalingon. And for the record, that statement is shocking sa ilaha. Shocking to sa ilaha. Why? Because the culture of that time is just like today. Unsay kultura karon? We are so obsessed with ourselves. We are so obsessed with ourselves. At that time, the Jews, they believe nga pinaagi sa ilang Messiah o ang Messiah nga moabot kay mo'y maghatag og kagawasan sa ilaha from the Romans. Ang mga Romano pod sa una, they live for pleasure. They live for wealth. They live for riches. They live for power. No? Mauna, focus sa kaugalingon. And if we evaluate today, same ra gihapon. Nothing much has changed. Right? Nga naman, still the world will say, follow your heart. Right? Kinsa nakadungog na. Mo na'y common diri sa kalibutan, follow your heart. Do what makes you happy. Ignay mong tapad, wag ikaw nang pasabot ni pastor. Unsa pa ingon sa kalibutan karon? Put yourself first. Tama? Tama. Am I preaching to anybody? Tama? Mauna karon ang ginafocus sa kaugalingon. But, look around. If manotice nato, question, are people really happy? Are people really happy? Daghang tao karon naay kwarta, pero walay peace. Ang uban pod way kwarta, wa pagi peace. Pastor, di mi ka relate katong daghan kwarta pero walay peace. Murag dito mi sa walay kwarta, wala pag peace. Na ay relationship, in a relationship pero walay satisfaction. Right? Daghan ang mga butang sa kalibutan nga naa sa ilaha, pero wala gihapoy kalipay. Why is that? Nganong inanaman ang sistema sa kalibutan? Because the more that we feed ourselves, the hungrier it gets. All the more nga atong patughanan ang atong kaugalingon, the more nga gutumon ang atong self og mangita kung unsa pay para sa atong kaugalingon. And the more you put yourself at the center, the emptier you feel. The emptier you feel. That's why in Galatians 2:20, unsa ingon diha ni Paul, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. Kinsa si Paul? I want us to understand, kinsa si Paul? Ang testimony ni Paul is that he was a persecutor before siya nahimong Christian. Gapamatay siya mga Kristohanon. Right? And pagka-Kristohanon niya, dili pa gyud easy going ang iyang kinabuhi. Grabe pa gyud kalisod ang iyang gi-go through. Tama? Katong preaching nato sa Unshakable Purpose. Grabe ang giagian ni Paul. But, diya nato makita sa iyang kinabuhi nga ang tinuod nga life is found not in self but in surrender. Di na nato makita sa testimony sa kinabuhi ni Paul, the true life is found not in the self but in surrender. Grabe iyang prestige, grabe ilado si Paul. Grabe ang iyang education, he was knowledgeable, very influential. Pero unsa ang giingon ni Paul? He found those things empty compared to Christ. Unsay nasa iya ha? Gahom, impluwensya, kwarta, ug uban pa. But then, unsay ingon ni Paul? Kining tanan, basura lamang kumpara sa akong pagkaila kay Jesus.
That's why, if we understand, no, katong ginaingon sa verse 23, abi manggod nato that if we deny ourselves, it's gonna end our joy. Tama? Abi nato that if we deny ourselves, KJ si Lord. But reality is, if we deny ourselves, that is the beginning of real life. That is the beginning of real life. Kung muling kawasta sa kaugalingon nato nga kagustuhan. That's why ingon sa John 8:36, ingon dia, if the Son sets you free, you will be free indeed. So if the Son sets you free, you will be free indeed. Unsa itong masabtan dire? Nga ang freedom or ang kagawasan is actually dili tungod kay wala tay mga rules nga ginasunod. But freedom is because of the presence of Jesus. Because of the presence of Christ. Kaya nga naman, unsa ang perspective sa kalibutan? Come on. Unsa ang perspective sa kalibutan? Nga ang kagawasan ko no, ang freedom, meaning we can do what we want. Tama? Mao na ginasulti sa kalibutan. Nga ang tinuod nga tao nga gawas nun, kung unsay atong gusto buhaton, mabuhat nato. O pwede natong buhaton. Pero unsa kay Jesus, unsa ang tinuod nga definition or pagsabot sa freedom base kay Jesus? For Jesus, being free or freedom means being released from the power of sins. Being released from the power of sins. Maunay kagawasan. Nga ang atong lawas, ang atong pagkatao, our nature is what? We are sinful. Makasasala ta. That's why ang atong unod nun nga mga tinguha is actually makasala pod. Gusto ta. That's why, di ba, before nato nailan si Jesus, walay konsensya. We can just do what we want. Mamalikas, wala tuo. Tama? Manglibak, atubangan likod. Unsa ba? Bisyo kada adlaw. Right? But at that moment, nga wala pa nato nailan si Jesus, okay lang. Wala tayo ginabati, tama? But the moment nga nailhan na nato si Jesus sa atong kinabuhi, unsay nahitabo? Every time mamalikas, every time manglibak, every time magbisyo-bisyo, maginom-inom, medyo bugat na sa ato karon buhaton. Tama? Bugat na. Ngano man? Kay karon, gihatagan ka ni Jesus og kagawasan, but then ang gusto sa imong lawas katong sala gihapon. That's why kung naa si Jesus, ang tinuod nga kagawasan, ang buot pasabot is katong kaya nimo nga dili mo sunod sa kagustuhan sa imong lawas kung dili mo sunod kay Jesus. That is freedom. That is, do we get that? Tungod kay ihatagan ta ni Jesus og kagawasan, karon naanatay katungod, naanatay gahom nga dili mo sunod sa sala. Dili sundon kung unsa ang gusto sa atong kaugalingon. That's why ingon si Jesus, deny yourself. Because yourself will only want sin. Will only result selfishness. That's why deny yourself. Ayaw pagpadala sa gahom sa sala sa imong kinabuhi. And the moment nga mo step down ta sa atong kaugalingon, that is when Jesus can set us free. Kung muundang na ta nga maghuna-huna kung unsay atong kaugalingong gusto, that's the moment that Jesus will set us free. In Philippians 3:7-8, ingon diya, but whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage, that I may gain Christ. Now, unsa ang sa perspective ni Paul, unsa ang ginapasabot?
Paul was saying, deny yourself. Ayaw pagpadala sa imong kaugalingon. Deny yourself. Why? Because everything that you cling to as self-gain will become worthless compared to the surpassing knowledge of Jesus. To the surpassing worth of knowing Jesus. Unsay pasabot sa deny yourself? To deny yourself, dili pasabot nga imo masuko ka sa imong kaugalingon. No, it doesn't mean that we hate ourselves. It only means nga atong i-dethrone ang ato ang kaugalingon giga sa trono sa atong kinabuhi. Now, para mas masabtan nato, una-una nato, for example, no, para masabtan nato, kung ang atong kinabuhi isa ka trono, no, isa ka trono. Kung naay trono, isa lang ang pwede mo lingkod. Tama? Only one can sit there. And that will be either you or si Jesus. Kung ang atong kinabuhi, isa ka trono, isa lang ang pwede mo lingkod. Ikaw or si Jesus. Now, kung ikaw ang mulingkod sa trono sa imo ang kinabuhi, unsay mahitabo? Ikaw mag-decide, ikaw magbuot, ikaw mag-control. Pero pag si Jesus ang mulingkod, siya ang mag-lead, siya ang magbuot, o siya ang mag-direct. Tama? That's why when the moment that we accepted the Lord Jesus as our personal Lord and Savior, dapat dili nato una-unaon nga Savior lang ang atong pagdawat kay Jesus. We accepted Him also as our Lord, meaning siya ang Diyos, siya ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kung naay Ginoo ang atong kinabuhi, dapat siya ang masunod o dili kita. Tama? Reality, two kings cannot sit on one throne. Dili pwede nga duha ka tawo ang mulingkod sa isa ka trono, tama? Dili pwede nga magsinabakay ta. Dili pod pwede nga magpuli-puli mo ni Jesus. Jesus, ikaw na pod. O ako na pod, Jesus. No. Only one person can sit on the throne. That's why ingon sa Romans 6:6, for we know that our old self was crucified with Him, so that the body ruled by sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin. Now, unsay ginaingon din ni Paul? Paul connects self to slavery. Meaning, gina-emphasize ni Paul nga ang atong self is not neutral. Konektado ta, nakakadena ta sa sala. That's what I'm saying kaganina, no? Nga ang atong kaugalingon, nakakadena ta sa sala. Mauna, if we think nga denying ourselves is self-destruction, it is not. Instead, ginahatagan nato og kagawasan ng atong kaugalingon every time we deny ourselves. Ngano man, unsa ang gusto ni Jesus? Jesus doesn't forgive our sins. But He also removes. He breaks the sins nga maoy naggunit sa atoa, maoy nagdumala sa atong kinabuhi. That's why kung siya ang mulingkod sa trono sa ato ang life, siya ang masunod, dili sayon. Lisod. Why? Kay ang atong personal nga kagustuhan, dili uyon sa kagustuhan ni Lord. Kay ngano, unsa gato atong kagustuhan? Sala. Pero ang kagustuhan ni Lord is righteousness. Pagkamatarong. Right? Mao na even si Paul ingon siya, what I want to do, I do not do. And what I do want to do, sa to, ingon si Paul, unsay akong gusto buhaton, di na ako mabuhat, ug ang katong dili na ako gusto buhaton, nga kabuhat na ako. Ngano man, it is because of our sinful nature. Mao na every time that we deny ourselves, mas pilion nato si Jesus rather than ourselves, ginahatagan ta ni Lord og freedom. Lisod, tama? But think inanyo, for example, kung naisa ka bata, then gusto siya nga magsigig dula-dula diya sa highway. Ikaw ginikanan, imo siyang kwaon diya sa daplin sa dalan kay delikado, tama?
O ang bata nga gusto gid magdula-dula diya sa highway, pag imo nang kuwaon diya, pag imo ipasulod sa may tabo, maghilak, masuko, magtantrums, right? Pero kung ikaw tabo nga ginikanan, pasagdaan na lang ba nimo siya para dili magtantrums o bahalag magtantrums? Bahalag magtantrums, right? It is not cruelty, it is love. Tama? Nganong gibuhat to nimo? Because you care, because you love that child. In the same way, when Jesus tells us to deny ourselves, He is not stealing our joy. He is actually protecting our soul. He is protecting our soul. Now, question. What part of yourself refuses to step down? Unsa nga mga parte sa atong kinabuhi ang dili gusto mo naog sa trono sa ato ang life? Maybe it is our pride nga dili makapasaylo bisan nakasakit na tauguban. It could be our secret sin that we keep feeding when no one is watching. Pwede ang atong reputation, meaning kanang atong kahadlok nga murag lain ang pagtan-aw sa ubang tao sa ato. Once nga atong sundon completely si Jesus, or maybe ang atong pagkagahi sa ulo nga atong ginasunod ang atong gusto sa atong kinabuhi kaysa sa pagkonsulta sa kung unsay gusto sa Ginoo. Pwede po ang atong mga possession, ang mga butang nga atong ginagunitan or ang atoang mga kabtangan. Naiuban sa atong mga kabtangan nga, Lord, okay, ikaw bahala ani Lord, pero naiuban part nga, Lord, ako'y bahala ani, ayaw panghilabot ani. But if we choose that Jesus will be the one to sit on the throne, He must have complete control over our lives. Now, pangutana, if dili si Jesus ang nasa trono sa atong kinabuhi, who is? If right now, puno gihapon kay ta sa atong self, sa atong mga offense, sa atong mga doubts, sa atong mga desires, sa atong mga personal nga dreams, if Jesus is not sitting on the throne, who is? Church, freedom begins the moment that we say, Lord, dili ang akong gusto, but yours be done. That's when freedom begins. And gimodel na ni Jesus, right? Gimodel na ni Jesus. When He prayed in the Garden of Gethsemane, ngayon siya, Lord, kuhaaning take away this cup from me. Pero dili sa akong kagustuhan, Lord, kung dili sa imuhang kagustuhan. That is denying ourselves. That is denying ourselves. That's the first step of surrender. Second, what does it look like if we truly surrender our life to Jesus? Second, surrendering comfort brings transformation. Surrendering comfort brings transformation. Ingon dito, second part sa verse 23. Whoever wants to be my disciple must deny themselves, ug gisumpayan pa ni Jesus, and take up their cross daily. And take up their cross daily. Ngano man, because God is not only interested sa pagluwas sa ato ang kalag, He also wants nga baghuon ang imuhang kinabuhi. Dili lang taman si Lord nga luwason ta niya gikan sa impyerno, pero gusto po niya that while we are still alive nga samtang buhi pa ta, usabon og bag-uhon niya ang atong kinabuhi. You know what? Sa time ni Jesus, amazing kay na pagkasulti ni Jesus nga take up your cross daily and follow me. Ngano man, because sa time ni Jesus, ang cross dili siya for fashion statement. Dili siya bitay-bitay sa liog ang cross. Dili siya design sa sinina ang cross. Unsa ang cross sa unang panahon? Ang meaning sa cross sa unang panahon, kamatayon. Sa unang panahon, ang meaning sa cross, shame, kaulawon. Ngano man, that's why, katong mga sa una, pag nakasalaon sa'y ginabuhat, ginapalansang sa cross. Di ba si Jesus, gipalansang sa cross. Kinsa tong tapad niya? Mga kawatan. Right? Nga naman, kay ang cross actually signals or symbolizes shame.
pagpakaulaw. Okay? Pagpakaulaw. That's why, pag ingon ni Jesus, take up your cross daily. The moment nga nadunggan to nila, lisod to sa ila. Why? Because they know what cross means. Sa ato manggod karon, ang cross na lang sa ato karon, print na lang sa t-shirt, pendant na lang sa kwintas. Right? But if we understand the true meaning of the cross, it means death. Mao nang pag-ingon ni Jesus, kabalo gyud ayon ang mga tagapaminaw niya unsa iyang pasabot. It means na ang gusto emphasize ni Jesus is to die to your comfort. Para gali sa mga Diyos, di ba, hadlok sila kay ngano man. Mao man to, mga Romano ba yatong napalansang, di ba? It means cruelty. Pag mo ingon og cross, it is the most humiliating way to punish rebels. Pero, ang example ni Jesus, gusto ka mosunod sa ako, inani ang picture, ana. You take up your cross and following me. Gusto ka mosunod sa ako, it is not about comfort, it is sacrifice. Gusto ka mosunod sa ako, it is not about the applause of people, but it is about obedience. That is what cross looks like. In Romans 12:1-2, ingon diha, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Unsay pasabot din ni Paul? Paul urges the believers to what? To offer nga atong ihalad ang atong mga kinabuhi, ang atong lawas as a living sacrifice, holy and what? And pleasing to God. And then, gisumpayan ni ingon siya, this is your true and proper worship. Ang kausaban, ingon din si Paul, ang kausaban, mahimo lamang kung dili ta musunod, kung paunsa maghuna-huna, kung paunsa magkinabuhi ang kalibutan. Transformation will happen if we renew our mind. Kung bag-uhon nato ang atong paghuna-huna. And how do we change? How do we renew our mind? Through the Word of God. There is no other way of renewing our mind but through the Word of God. Dili pwede nga magkuha lang ta og lain nga philosophy. Lain nga mga panlantaw, lain nga mga perspective, lain nga mga analysis, no. Renewing our minds, meaning letting go sa ato ang mga perspective nga pangkalibutanon and following what the Word of God says. That is renewing our mind. That's why giingon na ni Paul, unsay connection ana? Because taking up our cross daily is sacrificial. Ang pag-alsa sa ato ang mga cross daily is sacrificial. It is practical. And every day, the moment that we take up our cross, mahimo tang liwat kay Jesus. Mahimo tang liwat kay Jesus nga nagpasan pod sa iyahang cross para luwason ta. In 2 Corinthians 4:16-17, unsa ingon? Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. And then Paul proceeded, our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory. Yan. Unsa ingon diri ni Paul? Lisod kayang niyang naagian. Ingon gali siya, outwardly we are wasting away. Luoy na kayo mi panglantawon. Samad-samad na mi. Luoy na gyud kayo. Yet inwardly we are being renewed day by day. Ngano man, our light and momentary troubles, ang tanan natong naagian, ang mga kalisod sa pagpasan sa atong kaugalingon nga cross, unsa ingon ni Paul, are achieving for us an eternal glory.
it is achieving for us an eternal glory. That is why, maskin lisod ang atong kinabuhi, walay waste. Walay nasayang sa atong pagpadayon. Walay nasayang sa atong pag-endure. Maskin lisod ang kinabuhi. Why? Because it is achieving for us an eternal glory. Even in James 1:2-4, this is so common. Ang sa ingon dito, consider it pure joy whenever you face trials. Why? Because the testing of your faith produces perseverance. Ingon si Paul, gusto niya ipasabot nga, nganong importante ang pagpasan sa atong kaugalingon nga cross? Because it is worth it. Because it is the very process nga ginahimo ta, ginamod ta, ug mag-mature ta sa ato ang faith. Unsa day ning carrying our cross daily? It means na ang atong mga old habits kinahanglan mamatay. It means dying our old habits and embracing God's new ways. Nga ang atong naandan, dili na to dapat mao'y maandan, kundi ato nang i-embrace ang mga gusto sa Ginoo. And whenever we do that, dili lang na siya one time, big time nga decision. If we want, kung gusto ta mosunod sa gusto sa Ginoo, it is a daily decision that we have to make. It's a small daily choices nga kinahanglan nato buhaton sa ato ang kinabuhi. For example, saying no to temptation, that is taking up our cross. Kaya nga naman, wala pa'y Jesus, dali pa man kayo, bisan pag walay temptation, kita pa siguro mabuhat. Di na ta magulat sa temptation, buhaton na nato kung walay Jesus, right? But now that naanay Jesus, naanad na ta nga magbisyo, but now nga nanay Jesus, dili na to maoy akong naandan dapat, ang gusto na ni Lord nga pagkamatarong maoy akong sundon. Nasabda na to? Saying no to temptation, saying no to forgiveness, unforgiveness. Saying no to forgiveness naman. Dili gid lagi may magpasaylo, pastor. Saying no to unforgiveness. No? Nga kung sa una, unsa nanay common nga line, di ba? Dinumtanay, di ba? Basta, gabi ka magdumot. Dili makalimot. But now nga nanay Jesus, even if it is so hard to forgive, now because there is Jesus, even if it's so hard for us, it means taking up our cross and deciding, okay, Lord, it is so hard, but for your sake, I will do it. That is taking up cross. Usa pa, musalig, choosing to trust, even if ang atong nakakita sa kalibutan, it's so hard. Murag, Lord, imposible man kayo, but I will choose to trust because I know that you are with me. Choosing to trust, that's carrying our cross daily. Ug ang kausaban sa atong kinabuhi, ang transformation, dili siya mahitabo one moment lang. And it happens in the daily decision to carry your cross. Nganong lisod mag-obey? Di ba lisod? Kinsay maging lisod ang obedience? Lord, ikaw nagibala sa mga perfect, Lord. One thing about obedience, I was listening to another preaching just this morning. Ingon siya dito, obedience is progressive. Unsay meaning? Meaning, ang obedience hinay-hinay. It will start with little things nga atong ginaobey hangtod mag-anam na og padako. Dili siya automatically nga padako dahil ng atong obedience. Kung giignan ko sa una ni Lord, while eskwela pa ko nga mahimo kong pastor, at that moment siguro dili ko masugot. Dili ko eh. Ateneo. Diba? That's the perspective. But because of the daily choices in life,
Nga sa hinay-hinay, the Lord allowed me to obey. Sa hinay-hinay, it is not perfect. Obey. Eventually, gina-elevate ni Lord until such a time that I was able to say yes to being a pastor. Pero kung sa una pa lang to, bago pa lang ko na Christian, tapos gignan ko niyang magpastor ko, bahala ka diya, Lord. Reality, that's obedience. It is progressive. That is why, sa mga gagmay nga butang, kinahanglan nato mo obey. Nga naman, it is a practice. Kabantay ta, di ba, pag mag-workout, una gaan pa na eh. Dito daw kadiretso sa 50 kilos. Kung makabakod ba kapag kabuntag. Right? Hinay-hinay until the muscle develops. Tama? Tama? The same thing sa obedience. Sa hinay-hinay, nga pagsunod nato kay Lord, it will develop. Diha, hinay-hinay nga gina-transform sa mga lisod nga kaagi nato sa kinabuhi. Nasabda nato, taking up our cross daily will lead to transformation. Now question, what cross is Jesus asking you to carry daily? Unsa nga cross ang gusto ni Jesus nga imuhang pasanon, nga gusto ni Jesus nga imong pasanon kada adlaw? It could be the cross of discipline. Nga kaysa mag-scroll sa Facebook, mag-devotion, mag-ampo, magbasag Bible. Ignay mong tapad, murag ikaw na gid nang pasabot ni pastor. Nga kaysa Facebook ang i-open, ang Bible. Right? Unsa pa? Maybe it is the cross of obedience. Nga kung naay ginasulti si Lord sa imo to do something, instead of delaying it, even if it doesn't make sense, obey. Maybe it is the cross of humility. No? Nga kung pagmatandog ang atong garbo, dili ko palupig, mo fight back ko. Dili pwede nga inanaon ko eh. Maybe it's the cross of humility. Nga pag nakasala, wala, limtanay. But maybe Jesus is whispering, you have to forgive. That is a cross to carry daily. Maybe it is the cross of sacrifice. I-give up nimo kung unsa imo ang gusto so that others may experience the love of Jesus. Lord, lamia ka iligid, Lord, pero na-schedule sa Bible study, sige na lang. That's cross daily. Lord, maumaon na lang yun niya ang akong kwarta, pero Lord, kinahanglan man ko mag-Bible study, pakaunon man ako ni. Sige, Lord, that's taking up your cross. You know, giving up what you really want, what you want, for the sake of other people. For their sake nga ma-experience nila ang love ni Jesus. Now the question is, do we only follow Jesus kung komportable sa ato? Because if our faith cost us nothing, is it really faith at all? If ang atong pagtuo, taman lang sa kung kano sa komportable sa ato, pagtuo bagid na. Because real faith will always cost something. Real faith will always cost something. Ug ang sa atong pagsunod kay Jesus, ang pagpasan sa atong cross, ang pagdinay sa atong kaugalingon, ang dili pagsunod sa atong gusto para sundon ang gusto sa Ginoo. Diha ta gina-transform hinay-hinay ni Lord. By denying ourselves and carrying our cross. And lastly, sa end, how does completely surrendering to God look like? Surrendering control brings direction. Surrendering control brings direction. Ingon dito, gisumpayan pagid ni Jesus, dili lang deny yourself, dili lang take up your cross, unsa gisumpayan pagid ni Jesus, unsa yang gingon dito? Next.
Take up your cross daily and follow me. For whoever wants to save their life will lose it. But whoever loses their life for me will save it. Now, the third step to limitless surrender is to follow Jesus. Nga naman, because when we give Him control, He gives us clear direction. Kung si Jesus ang atong tagaan o tugutan, nga siya ang mag-control sa atong kinabuhi, hatagan ta niya og klaro nga direction. And when Jesus said, nga follow me, sa ilahang time, dili lang ni nga magsigig sunod-sunod sa iyaha. Kahibalo ang mga nakadungog ani. Unsay pasabot ni Jesus nga follow me? Unsay pasabot nga follow me ani ni Jesus? Meaning, be like me. Awata ko, sunduga ko. Dapat maliwat ka sa ako. Kung gusto ka nga mo follow sa ako, dapat maliwat ka sa ako. You have to learn my ways. Kung unsay ako mga pamaagi sa kinabuhi, dapat mao imong buhaton og sundon. Dapat sundon nimo kung unsay ang akong mga ginapangsulti. Dapat sundon nimo asa ko moagi. And if we notice, no, that's what it means to follow Jesus. And if we notice, gi-contrast ni Lord, no? Gusto ka mosunod sa ako, Mahimong disciple na ako, sunda ko. Dahil na siya'y contrast nga gihatag. Unsang contrast nga gihatag? Kung magsigi kag kupot sa imong kinabuhi, all the more nga mawala sa imong kinabuhi. But if imong walaw nimong kinabuhi para sa ako, all the more matagamtaman nimo unsa gid ang kinabuhi. Amazing. Nasabtan na to? Kung atong unahon ang atong kaugalingon, kung magsige tag-focus sa ato ang self, all the more, we will not experience life. But if we focus our life unto the Lord Jesus, that's the time nga ma-experience nato ang life. Ikaw mag-control sa imong kinabuhi, ikaw gusto masunod sa imong pamaagi, you will lose your life. Unsa ang contrast? You will lose your life, imong isurrender ang control nimo sa ako, and then you will follow me, you will save it. That's the paradox nga gipakita diyan ni Jesus. That's why in Proverbs 3:5-6, ingon diya, trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. Tama? Ingon dito si Lord, ayaw pagsunod sa imong kaugalingon nga pagsabot. In all your ways acknowledge me, acknowledge Him, and He will make your paths straight. Kung gusto ta mo sunod kay Jesus, it will require pagsalig nga hugot. Tama? Hugot nga pagsalig. Mao ang requirement. Nga maskin og wala na ta kasabot, pero tungod kay nisalig ta kay Lord, i-allow nato siya nga molihok sa atong kinabuhi. And unsa ang reward in return? In return, He will make our path straight. If we are going through mga lubak-lubak o mga liko-liko nga dalan sa atong kinabuhi, do not give up trusting the Lord. Because humana ng mga liko-liko, if you will keep on trusting the Lord, your path will be straight. Right? That's the promise. That's the promise. Ingon sa Psalms 37:23-24, the Lord makes firm the steps of the one who delights in Him. Though he may stumble, he will not fall, for the Lord upholds him with His hand. No. Pagsunod kay Jesus, dili pasabot, nga walay problema nga moabot sa atong kinabuhi. Tama? We all know that. But, maskin maanay mga kalisod sa kinabuhi, ang Ginoo padayon nga kuptan katong nagatuog nagasalig kaniya. In Jeremiah 29:11, ingon din na, we all know this, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Right? Declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Surrendering. We have to understand nga unsa ang plano ni Lord. Ang plano ni Lord is to what? Next na. Jeremiah 29:11. To what?
to give us hope. Nga ang plano ni Lord is always better kaysa sa atong mga plano. Kinsay plano din nga mas labaw sa plano sa Ginoo. Praise the Lord. Consistent po mo. No? Walay maskin unsa nga plano nato ang mulabaw sa plano sa Ginoo. Ngano man, ang plano sa Ginoo is always better. It is always safer. Mas safe mo sunod sa plano sa Ginoo. And it is always more secure than our own. Mas sigurado ta sa plano sa Ginoo. And if you want to follow Jesus, meaning ana, siya gid ang mag-lead. Dili taga buot-buot, siya ang mag-lead. You set the pace. You don't set the pace, He will set the pace. Mao na kung natay gusto mga tingwa sa atong kinabuhi nga by this age dapat ingon-ani nako, by this age dapat milyonaryo nako. No. If Jesus is our Lord, dili kita ang maghanay o mag-determine unsa kapaspason natong kinabuhi. Jesus will take the pace. He will set the pace. Kung unsa kapaspas atong kaugalingon o atong ang dagan sa atong kinabuhi. That's why do not be discouraged. Kung at this moment katong na Christian ko kay nahimo na wag na stuck hinuon ko sa akong career, no. We have to trust the Lord. Unsa pa diya? You don't choose the road, He does. Dili kita ang mupili sa gusto natong agyan sa atong kinabuhi, si Lord. Kaya nga naman, kung kita mo pili, always lang ta dito sa safe, sa sementado nga dalan. But if God is the Lord of our life, if Jesus is the Lord of our life, siya ang mamili. Now, kung siya ang mamili, nabatay say ana, wala tay say ana. Kung dito na niya ipaagi sa lubak-lubak, dito gid ka maagi. Unsa lang atong part ana, our only part is to trust Him. To trust Him. Unsa pa diya? Kung si Jesus ang Lord sa atong kinabuhi, you don't decide the destination. He does. You don't decide the destination. He does. And the good news is, ang mga pamaagi ni Lord will always lead to life. His way will always lead to life. Sa kinabuhi. In John 10:27, as I end, my sheep listen to my voice. I know them and they follow me. This means that if we follow Jesus, we must listen to His voice. Sama sa kung paunsa magsalig ang mga sheep. Unsa ba na sabi siyang sheep? Karnero. Sa ilang magbalantay. Ang karnero, dili ka magsiging bitad-bitad ana sa ilang hekta ng liog. Kita na mo karnero? Ayog lingi ay mong tapad. Ayog tanaw ay mong tapad. Kita na mo karnero, lingi man dayon. Consistent yun mo karon ba? Ang karnero, asa na siya mosunod? Sa tingog sa iyang magbalantay. Maskin magsigi kag singgit diha, kung dili kana nga tingog ang nakarehistro sa ilaha, dili na nila paminawon o dili nila sundon. Because the only voice that they will listen is the voice of their shepherd. And if we want to follow Jesus, that is what we are going to do. We must listen to His voice. We must trust where He is leading us. Kabantay mo, na Google Maps, na tumugi sa kalugar, and then nagpasalig ka, ayaw na dito mag-Google Maps, katuod man ko ana. O half day na lang, pagit mo kaabot sa inyong padulngan. Kaya nagsige man mong tuyok-tuyok because you refuse to follow the direction. Now, if we want to follow Jesus, we must follow His direction. Kaya kung ang atong kaugalingon natong sundon, we will only end up lost. Masaag ta. Mao na ending sa atong kinabuhi kung di tayo musunod kay Jesus. Kung mo-insista sa atong kaugalingon nga gusto, sa atong kaugalingon nga pamaagi, ang padulngan nato, we will be lost.
unsa nga area sa imo ang kinabuhi igsoon ang gusto pa nimo nga ikaw ang maggunit sa control? Maybe it's your career. Maybe you say, Lord, mao ni akong plano. I-bless niya akong plano, Lord. Instead of, Lord, unsay imong plano para sa ako? Right? It is more beautiful when we ask, Lord, unsay imong plano para sa ako? Rather than saying, Lord, this is my plan. Wala kay choice, Lord, i-bless me. But if Jesus is truly the Lord of our life, what we will say is, Lord, what's your plan for my life? And that's where I will go. Maybe it's your relationship. Maybe naka sa relationship nga ginapalayo ka kay Lord. And then you keep on holding on to it because, relationship, ginakatawan din sa kalibutan, Lord, ang single, I have to have a relationship, bahalag makompromise ang akong faith. Maybe that's the area nga kinanglan nato buhian para mosunod kay Lord. Maybe our future. Maybe ang constant nato nga pagpangutana, what if dili mo provide si Lord? Constant nato nga kahadlok sa kung unsay naa sa unahan sa atong kinabuhi because tungod sa atong mga what if sa kinabuhi. Unsay meaning ana? Meaning gusto ta mo gunit sa control sa atong life. Maybe your finances. Maybe mas gasalig ka sa imong sweldo, mas gasalig ka sa imong income rather than mas salig ka sa provider, sa Jehovah Jireh. Maybe at this point mas gasalig ta sa finances anang aspeto. Maybe atong paghatag sa atong time. Nang ato lang ginahatag kay Lord, mga sobra-sobra lang sa atong oras. But never the first and the best. Because the question is, kung dili ta ginalid ni Lord, kinsa dahil galid sa atong kinabuhi? Kaya kung kita lang ang mag-lead sa atong kaugalingon, we will end up lost. As I end, I hope that we will all remember this, that the place or the safest place is not in our control. Ang pinaka-safe nga place is not in our control, but in Jesus' control. Next, it is in Jesus' control. Why? Because His hands never fail. His plans will never miss. And His love never ends. So for us karon, let go of the wheel. We all know the song, Jesus Take the Wheel. Si Lord na. Pasad din na si Lord na siya ang magdumala sa atong kinabuhi. Because only when we lose our life for Him, we will truly find it. Enough na ang atong power-saving Christianity. Safety keeps you in the boat. Wala tagitawag ni Jesus para sa kinabuhi nga safety lang, nga safe lang. He called us to a life that is surrendered. Hindi na surrendered. Kung piliyon nato ang safe nga kinabuhi, safety will keep you in the boat, but if you surrender, you may walk in the water. Hello? Safety will keep you in the boat, but surrender makes you walk on water. Safety keeps you clinging to your plans, but surrender opens you up to God's greater purpose. Safety keeps you holding your life tightly, but surrender lets you discover the miracle of truly living. Kung mas piliyon gyapon nato atong kinabuhi, ang atong mga damgo, ang atong comfort, ang atong pride, mga garbo, we will end up losing everything. Pero kung ato ning buhian tanan, if we surrender everything into the hands of the Lord Jesus, makita nato kung para asa tagibuhat ni Lord.
What if the very thing, ang mga butang nga hadlok ka nga i-surrender are the things nga mao'y gahold back sa imo to experience the limitless power of God in your life. What are the things nga imo ang gina-hold on? Control over your family, control over your career, control sa imong future. Maybe hadlok ka that God will fully take over your life. You know what? God is not asking us to give up life. God instead wants us to experience life. He's not asking us to give up joy. Ang gusto ni Lord nga mas ma-experience nato ang joy. And we will not be able to experience true joy kung magpabilin ta nga atong kaugalingon atong unahon. Dili nato ma-experience ang tinuod nga kalipay if we will not take our cross daily. And we will never experience true joy if we will not follow Jesus. Hadlok man kita, no? Basta surrender nga word, hadlok tayo. Kay feeling nato, mawad-an ta. Tama? But, the greatest tragedy is not what you lose when you surrender. The greatest tragedy is what you miss when you refuse to surrender. The greatest tragedy is not what you will lose when you surrender, but what you will miss when you will not surrender to the Lord Jesus. Can I invite all of us to close our eyes and bow our heads? There's two things, two simple choices. You can choose to live a life that is safe, or you can choose a life that is surrendered. You can live a limited life, or you can live limitless. Pero dili pwede nga duha ang imong pilion. Because the moment that you stop living safe and for yourself, you will start living surrendered. And when you start living surrendered, you will start living limitless. And for those of us, for those of you, nga nag-speak si Lord sa inyong mga kasing-kasing, sa inyong mga unang-una, ayaw biya ani nga lugar, still clinging to yourself. Don't leave this place still clinging to yourself. Tell the Lord, if this is you, and you have the desire, and the Lord has spoken to you today, tell the Lord, Lord, I surrender my life. Lord, ikaw na'y bahala sa akong plans. Lord, I surrender my sins before you. Lord, I surrender my future. Lord, everything is yours, God. Lord, tanan nga mga butang sa akong kinabuhi, Lord, I want to surrender it all to you, Lord, in exchange of a limitless life. And if this is you, that with all your heart, you have surrendered to the Lord, wait on what God will do. Because the moment nga completely o fully ni surrender tata kay Lord, that is the moment that we will truly experience life. Lord, you see our hearts, God. Dili ka na mo pwede mailad, Ginoo, sa sulod sa mga kasing-kasing. You see our hearts right now, Lord. You see those people who sincerely wants to surrender. Katong mga tao, Ginoo, nga tinud-anay nga gusto i-surrender ang ilang kinabuhi diha.
kanimo, Lord. And so, God, it is my prayer that for those people, God, they will experience powerful, limitless na kinabuhi, God. Lord, as you have said in your word, we cannot be your disciple if we do not deny ourselves, if we do not carry our cross daily, and if we do not follow you. This is an everyday choice, Lord, that we have to make, and it is so hard for us, God. But Lord, sa matag adlaw, tagaimig kusog, tagaimig kaisog, tagaimig joy, tagaimig kalipay, God, that for the sake of your name, for the sake, Lord God, nga imuming disciples, Lord, we will choose to die from ourselves. We will choose to deny ourselves, God. That we will choose to carry the cross sa among mga kinabuhi matagadlaw. And that we will choose, Lord, to follow you every day sa among kinabuhi. Forgive us, Lord, sa among mga sala, Ginoo, nga nabuhat diya kanimo, nga dili makapalipay diya kanimo, Lord. There is one thing, God, that you want us, all of us, to surrender. Help us, Lord God, to live a righteous life. Kay kakahimaya, Ginoo, ang imong pangalan sa kinabuhi nga matarong, Lord. And as we go home, God, today, it is my declaration, Lord, that as we go out from this place, all of us will experience freedom. All of us will experience surrendered life, Lord. And all of us, God, will see and experience the path that will lead to life that comes from you as we obey. Salamat, Lord. Salamat, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Can we give God a mighty clap of praise? Welcome home to Jam C, Jesus and My Church Davao, where everyone matters. For our church announcements and activities, please see the following posters. Amen. Good morning, church. Are we all blessed sa word ni God? Are we all inspired to be all in for Jesus? Amen. So, for this morning, before ko mag-exhort sa atong tithes and offering, I will give you time to write down ang inyong prayer request. So, dira sa ato ang folder na ay gamay nga papel, pwede nyo ibutang ang inyong prayer request, and also do not forget to write ang inyong pangalan para mapag-pray na mo specifically para sa inyo agyod ang prayer request. And also, pwede po ninyo ibutang ang inyong thanksgiving, mga answered prayers. Alright? So, sige, you can write down your prayer request. And I want to share, I think we all know sa great commandments ni Jesus. It says in Matthew 22:37, sa to, love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the greatest commandment nga giingon ni Jesus. And these pictures of being all in for God, being all in for Jesus. We don't hold back for the Lord, and when we love God all in, makita siya sa every aspect sa ato ang kinabuhi. Amen. Amen. Bisag sa ato ang finances makita, when we love the Lord all in, dili ta maghatag mga leftover. Atong ihatag kay Lord kung unsa ang the best, kung unsa gyud ang the first nga para sa iya. So, my question is, do you love God? Do you love the Lord? And are you ready to give all in for Jesus? Come on, church. Let's pray for our tithes and offering. Lord,
We thank you, O God, for reminding us today to be all in for you, Lord. We will not hold back for you, Jesus. And Lord, we thank you even for all the blessings, for providing for us, O God, for the work, for the finances, for the resources, Lord. Thank you for sustaining us, Lord. And right now, as we give back to you, O God, we pray that our hearts, our souls, and even our minds, O God, are all in for you, Jesus. Nga kini ang among ihatag is our best, and dili ni siya ang leftover, because you deserve the best offering, the best worship that we can ever give, Lord. And Lord, as we give this to you, we pray that you will sustain us, that this week, makita na mo, O God, that it is you who will provide for us in this week. That this week, walay kakulangon, O Jesus, but it is you, O Lord God, ang motagbo sa kinahanglan, O Lord God, sa matagusa. And Lord, salamat for being all in, even for us, Lord. Salamat, O God, and this we ask in the mighty name of Jesus, Lord. Amen and amen. Ang paghatag sa Ginoo sa atong ikapulo, kalipay sa kasing-kasing ko. Ang pagsunod ang sugo, ang paghatag sa Ginoo, magamay man o dako, kalipay sa kasing-kasing ko, ang maghatag para sa templo. Tuuhan ko ang saad mo, nang ganahan imong ablihan, panalangin kinilo-kilo. Ug di ko makulangan, tanang butang di kinahanglan, ug imong panalipdan. Kung hinharian mo ang unahon ko. All right, can I request all of us to stand up as we end our worship service this morning? By the way, our project Nehemiah is still open, no? We're able to raise 38,000 pesos. Praise the Lord. Can we give God a mighty clap of praise for that, no? Mauna actually ang atong gipang division diya and all that. And our kids, right now, they still need 2 ka-wall fans, no? They still need 2 ka-wall fans kay tungod sa division medyo dili kay mosulod ang aircon dadto. So they need 2 wall fans pa mas scatter ang kabugnaw dito sa kids, and kana you may continue to sow sa ato ang Project Nehemiah via cash or pwede pod wall fund diretso, depende sa inyo, no? So you may just approach our finance, Teresa, sa Ate Don, or pwede ako if you desire to do so. Yan, praise God. Thank you. Let us pray. Lord, we want to thank you, Ginoo, sa tanang mga butang among nadunggan nga pulong nimo karong buntaga, Lord. And God, I know that the word is alive in our hearts, God. And the power of your word, Lord God, mao'y maglihok, Ginoo, pa mausap among mga kasing-kasing og kinabuhi. Lord, walay gahom ang mga pulong nga ako ang personal nga gibuhian, Lord God. But only the power of your word has the power to transform our lives from the inside out. That's why, Lord God, I leave it all to you. Ang tanang mga na-remind, tanang Ginoo nga mga pahinumdom nimo sa amuha karon nga adlaw, Lord, I pray that we will be able to apply it sa among kinabuhi, God. And as we go home, Lord God, and for this week, Lord, I pray nga sa matag adlaw pilion namo, Ginoo, ang magkinabuhi nga subay sa imong kabubuton, Lord God. Ug pilion namo, Ginoo, sa matag adlaw, Lord God, ang magkinabuhi alang sa imong kahimayaan, Lord God. I pray for those who are sick, sa tanang mga nagsakit, Lord God.
Ikaw, Ginoo, mag-ayo kanila in the mighty name of Jesus. Lord God, you are our Jehovah Rapha. You are the God who can heal all sickness, Lord. Ug sumay sa imong kabubuton, Ginoo, katong naay mga ginapangbati, Lord, ayuha in the mighty name of Jesus. Even for those who are not okay emotionally, Lord God, among friends, among kauban diri, or whoever, Lord God, I pray, ngay muming gamiton, Lord God, that they will all, once again, experience your love sa ilahang kinabuhi, O Lord God. And as we go home, Lord, I pray for protection, Lord God, and may the rest of the day, may the rest of the week, Lord God, among kinabuhi, makahatag kahimayaan, diha kanimo, Lord. Lord, salamat sa tanang imong buhaton o gibuhat sa among kinabuhi. Ug padayon mi Ginoo nga magmapasalamaton, malipayon nga mga lagad, madasigon nga mga lagad diha kanimo, Lord God, tungod sa imong kaayo diha sa among kinabuhi, God. With the blessing of the Father, the fellowship of the Son, the wisdom and guidance of the Holy Spirit, be with each and every one of us. And this church will continue to worship you in spirit and in truth. This church will continue to share the gospel. Ang imong gugma alang sa kalibutan, sa katawhan, Lord God, among ipadayon nga isang yaw, hangtod sa imong pagbalik. Salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Wala kay susama, lalala kay susama. 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 Bisan nun sa mang panahon, bisan nun sa mang higayon, bisan nun sa mang sitwasyon, ikaw lang ako. Bisan nun sa mang panahon, bisan nun sa mang higayon, bisan nun sa mang sitwasyon, ikaw lang ako. Ikaw lang ako. Ikaw lang ako. Ikaw ang nirahin pa. Happy Sunday, everyone! Amping ang tanan, and God bless us all. Just miss my friend. Oh, I just miss my friend.